എന്നാ നമുക്ക് പാർട്ട് 2 കണ്ടാലോ? വെയിറ്റ് കണ്ടിട്ട് എന്ത് തോന്നുന്നു? എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുറക്കണം, അല്ലാണ്ട് തുറക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്തായിരിക്കും? ജാക്കറ്റ്, ഷർട്ട്, a small gift for my heart from my heart. Jesse. Yeah. Laptop. உடலுக்குள் எங்கே உயிருள்ளதென்பதும் உயிருக்குள் காதல் எங்குள்ளதென்பதும் நினைத்தால் நினைத்தால் அதிசயமே கல் தோன்றி மண் தோன்றி கடல் தோன்றும் സംഘടിപ്പിച്ചു 16 வயதான பருவத்தில் எல்லோர்க்கும் படர்கின்ற காதல்